জগন্নাথ স্বামী নয়ন পথগামী ভব তুমি কনাইকু জর হইছি কনাইকু জর হইছি রাধা 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 বজি ହେଉଛି কনাইকু জর হইছি কনাইকু জর হইছি অষ্টপাঠ বংশী বইলে স্বামী অষ্টপাঠ বংশী বইলে স্বামী কেউ রাধা কথা মনে পড়ুছি মনে পড়ুছি মনে পড়ুছি রাধা রাধা ভজি ହେଉଛି রাধা রাধা ভজি ହେଉଛି কনেইକୁ কনেইକୁ ଜର ହୋଇଛି রাধা রাধা ভজি ହେଉଛି কনেইକୁ কনেইକୁ ଜର ହୋଇଛି রাধা রাধা ভজি ହେଉଛି কানু গোপপুরে ଥିଲେ রাধা সঙ্গে সবু খেলে কানু গোপপুরে ଥିଲେ রাধা সঙ্গে সবু খেলে যমুনারে জল ক্রীড়া কুঞ্জবনে রাসলীলা যমুনারে জল ক্রীড়া কুঞ্জবনে রাসলীলা আঠরাণী কিংবা কথা জানিবে আঠরাণী কিংবা কথা জানিবে ଥଣ୍ଡା ହୋଇଥିବ ଜ୍ୱର ହୋଇଛି ଜ୍ୱର ହୋଇଛି ଜ୍ୱର ହୋଇଛି ରାଧା ରାଇ ଭଜି ହେଉଛି ରାଧା ରାଧା ଭଜି ହେଉଛି କନେଇକୁ କନେଇକୁ ଜ୍ୱର ହୋଇଛି ରାଧା ରାଧା ଭଜି ହେଉଛି କନେଇକୁ ଜ୍ୱର ହୋଇଛି ରାଧା ରାଧା ଭଜି ହେଉଛି অষ্টপাঠ বংশী বইলে স্বামী অষ্টপাঠ বংশী বইলে স্বামী কেউ রাধা কথা মনে পড়ুছি মনে পড়ুছি কনেইକୁ ଜର ହୋଇଛି কনেইକୁ ଜର ହୋଇଛି নারদ মুনি আসিলে প্রভু শ্রীপতি ডাকিলে নারদ মুনি আসিলে প্রভু শ্রীপতি ডাকিলে রানী মানে সবু গলে নারদ পদ বন্ধিলে রানী মানে সবু গলে নারদ পদ বন্ধিলে ହେଲା 3 ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତ ଜର ହେଲା 3 ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତ ଜର କିଏ ଜାଣେ କେଉଁ ଜ୍ୱର ହୋଇଛି ଜ୍ୱର ହୋଇଛି ଜ୍ୱର ହୋଇଛି ରାଧା ରାଧା ବଜି ହେଉଛି ରାଧା ରାଧା ବଜି ହେଉଛି କନେଇକୁ ଜ୍ୱର ହୋଇଛି
ରାଧା ରାଧା ବଜି ହେଉଛି ଅଷ୍ଟପାଟ ବଂଶୀ ବୋଇଲେ ସ୍ୱାମୀ ଅଷ୍ଟପାଟ ବଂଶୀ ବୋଇଲେ ସ୍ୱାମୀ କେଉଁ ରାଜା କଥା ମନେ ପଡୁଛି ମନେ ପଡୁଛି ମନେ ପଡୁଛି ରାଧା ରାଧା ବଜି ହେଉଛି ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ଆସିଥିଲେ ଔଷଧ ପେଡ଼ି ଖୋଲିଲେ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ଆସିଥିଲେ ଔଷଧ ପେଡ଼ି ଖୋଲିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଔଷଧ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆନନ୍ଦ ଖାଇଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଔଷଧ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆନନ୍ଦ ଖାଇଲେ ହେ ନାରଦ ମୁନି କୁହ ଦୟା କରି ହେ ନାରଦ ମୁନି କୁହ ଦୟା କରି ଜାଣିଛ କି କେଉଁ ଔଷଧ ଅଛି ଔଷଧ ଅଛି ଔଷଧ ଅଛି ରାଧା ରାଧା ଭଜି ହେଉଛି ରାଧା ରାଧା ଭଜି ହେଉଛି କହ୍ନେଇକୁ ଜର ହୋଇଛି ରାଧା ରାଧା ଭଜି ହେଉଛି ଅଷ୍ଟପାଟ ବଂଶୀ ବୋଇଲେ ସ୍ୱାମୀ ଅଷ୍ଟପାଟ ବଂଶୀ ବୋଇଲେ ସ୍ୱାମୀ କେଉଁ ରାଜା କଥା ମନେ ପଡୁଛି ମନେ ପଡୁଛି ମନେ ପଡୁଛି କହ୍ନେଇକୁ ଜର ହୋଇଛି ନାରଦ ମୁନି ବସିଲେ ସବୁ ରାଣୀକୁ ଡାକିଲେ ନାରଦ ମୁନି ବସିଲେ ସବୁ ରାଣୀକୁ ଡାକିଲେ ପାଦ ଧୂଳି ତୁମେ ଦିଅ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ଦିଅ ପାଦ ଧୂଳି ତୁମେ ଦିଅ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ଦିଅ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଜ୍ୱର ଭଲ ହେବ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଜ୍ୱର ଭଲ ହେବ ଔଷଧ ତୁମରି ପାଖରେ ଅଛି ପାଖରେ ଅଛି ପାଖରେ ଅଛି ରାଧା 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 ଭଜି ହେଉଛି କହ୍ନେଇକୁ ଜର ହୋଇଛି ରାଧା ରାଧା ଭଜି ହେଉଛି କହ୍ନେଇକୁ ଜର ହୋଇଛି ରାଧା ରାଧା ଭଜି ହେଉଛି ଅଷ୍ଟପାଟି ବଂଶୀ ବୋଇଲେ ସ୍ୱାମୀ ଅଷ୍ଟପାଟ ବଂଶୀ ବୋଇଲେ ସ୍ୱାମୀ କେଉଁ ରାଧା କଥା ମନେ ପଡୁଛି ମନେ ପଡୁଛି ମନେ ପଡୁଛି କହ୍ନେଇକି ଜର ହୋଇଛି ସ୍ୱାମୀ ତ ଆମର ପ୍ରଭୁ ପାଦ ଧୂଳି କିମ୍ପା ଦବୁ ରାଣୀ ମୁଣ୍ଡେ ହାତ ଦେଲେ ଏକଥା ନ ହେବ ଭଲେ ସ୍ୱାମୀ ତ ଆମର ପ୍ରଭୁ ପାଦ ଧୂଳି କିମ୍ପା ଦବୁ ରାଣୀ ମୁଣ୍ଡେ ହାତ ଦେଲେ ଏକଥା ନହିବ ଭଲେ ହେ ନାରଦ ମୁନି ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଦଇନି ହେ ନାରଦ ମୁନି ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଦଇନି କୁହ ଯଦି କେଉଁ ଉପାୟ ଅଛି ଉପାୟ ଅଛି ଉପାୟ ଅଛି ରାଧା ରାଇ ରାଧା ରାଇ ରାଧା ରାଇ ଭଜି ହେଉଛି କହ୍ନେଇକୁ ଜର ହୋଇଛି ରାଧା ରାଧା ଭଜି ହେଉଛି କହ୍ନେଇକୁ ଜର ହୋଇଛି ରାଧା ରାଧା ଭଜି ହେଉଛି ଅଷ୍ଟପାଟ ବଂଶୀ ବୋଇଲେ ସ୍ୱାମୀ ଅଷ୍ଟପାଟ ବଂଶୀ ବୋଇଲେ ସ୍ୱାମୀ କେଉଁ ରାଜା କଥା ମନେ ପଡୁଛି ମନେ ପଡୁଛି ମନେ ପଡୁଛି ରାଧା ରାଧା ଭଜି ହେଉଛି
नारद बोले उपाय रानी माने हुआ थय नारद बोले उपाय रानी माने हुआ थय उद्धव को डाकी आण गोप को जीव बहन उद्धव को डाकी आण गोप को जीव बहन राधा गोपालुणी प्रभु जर शुणी राधा गोपालुणी प्रभु जर शुणी नहीं जा पाद धूली मु देउछि राधा 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 भजी हेउछि राधा राधा भजी हेउछि कन्हई को जर होइछि राधा राधा भजी हेउछि अष्टपाट वंशी बोइले स्वामी अष्टपाट वंशी बोइले स्वामी केउ राधा कथा मन पड़ुछि कन्हई को जर होइछि कन्हई को जर होइछि कन्हई को जर होइछि जय जगन्नाथ प्रिय श्रोता बंधु आपण माने दयाकरी सब्सक्राइब टे करेंगे लाइक टे करेंगे शेयर टे करेंगे ये आपण मान अनुष्ठान आम निमित्त मात्र एति मन रखिए सब्सक्राइब निश्चित करेंगे लाइक टे करेंगे शेयर टे करेंगे जदि भल लगा किसी करेंगे